जय जगन्नाथ सांग मैंने विनोद ओडिया कुकिंग चैनल को आपण मानक स्वागत। तो आज मु पखाड़ आइटम टे बनैबी। बासी पखाड़ को माछ मुंड छेचा हम, माछ पीस टे पड़ो, कंचा लंका सोरिष तेल दे पूरा पागटा बनैबा पखाड़ सांगे खिया हम। तो चलतु आ डेरी न करी देखिए केमती मु पागटे बनाऊँ। तो सांग माने बहु हलदी लुण गुड़े देती मछरे पूरा अध घंटा है हलदी लुण गुड़ा होता। तो चलतु आपको भाजवा पागटे बनैबा। तो सांग माने तावा बसी जाइए, सोरिष तेल टे पकईदवा। माने रोही माछ मुंड भजा रेडी, माछ भजा भी रेडी, मुंड भजा भी रेडी। चलतु आपको आधे छेचिबा, कंचा लंका पकईदवा। रसुण टिके, छेचिबा आपको छेचिदवा। मुंड टिके जगह हवाना छोटा छोटा पीस करके पकया। तो
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାଛରେ ଅଧିକ ଭଜାରେ ଅଧିକା ତେଲ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇ ଛେଚିବା। ବୋବାଲ ହେଇଛି, ବାସ୍ନା ହେଲାଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଖାଳ ରେଡି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା ବି ରେଡି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଖାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆହା, ଆନନ୍ଦ, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚାଟି ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପୁରା କଂସାଇ ଭାତ ପୁରା ଉଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚାଟି ବନେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ନିହାତି ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ମୋ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବିନୋଦ ଓଡ଼ିଆ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପିରେ।